मात्र तै 3 दिन से संगमारि तंसु फियाबा थुंगुरुं बदल लखनkai kaisa yakhai tei kaisa jagao bodol yakaro tai join dilayo abohai wngmani thaglailia abohai kaibno tini bo 29 Krishnapur Bidhan Sabha ni bisingo khobja 22 Goria Kamini 13 number booth amsayo 14 jon nukhungni 59 jon voter dal bidal bodol yakaroi BJP ni banarom laika borno tini lamsogui nakha 29 Krishnapur Bidhan Sabha ni wngui basanai borom ganang Bikas Deborma tei bo saka bortomano BJP no sarkar khai tongo hingkai bwkango bo BJP no sarkar khai thangnai hinu 100% guarantee roi saka abo haikeno tongkosong tongnai lukurokni sungmung belekino kasai phayo tai boroni bkhao belaino wana cinta ngui thango matro tai 3 din si tongsu tamo uno bwkangni tongmari belaino wana laijak tripura basini lukurok আল্লাহর নামে আজকে দোয়া করেছে দিদির কাছে এই দিদি আমাকে আপনারা আতর ব্যবহার করেন না আতর ব্যবহার করেন না আপনারা আমার দিদিকে এই আতর দিয়েছে আজকে যেখানে এই আতরটা দিয়ে দেবো আল্লাহর নামে আমাকে সব ইজ্জত করবে মান সম্মান করবে এই ভূতের মধ্যে 23-এর 16 ভূতের মধ্যে আল্লাহর নামে এটার নামে আল্লাহর নামে আমাকে জিতা বেশি বেশি ভোটের মধ্যে এই অবস্থা আমার দিয়েছে আল্লাহর नाम नमस्ते आज 29 कृष्णपुर विधानसभा के अंदर 13 नंबर बूथ पे फैमिली में आज 52 वोटर उन लोग CPM सुर के वाजपेयी जी का साथ मोदी जी के साथ जुड़ा है बहुत खुशी का बात है आगे भी जितना भी CPM कांग्रेस रहेंगे वो 16 तारीख आने से पहले मोदी जी के साथ पूरा जुड़ जाएंगे इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है मोदी जी का जो डेवलपमेंट देख के उन लोग सब लोग हमारा बीजेपी मोदी जी का साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है जो मोदी के साथ आ रहा है CPM सुर के 14 फैमिली का 59 वोटर्स हमारा बीजेपी जुड़ा है ये 22 गोरिया है